औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करेंगे उन बुरूज के बारे में जो 2022 में बहुत ज़्यादा लकी कंसीडर किए जाएंगे। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि 2022 का साल जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होने को जा रही हैं और ये तमाम तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आएंगी। ओवरऑल अगर देखें तो ये एक खुशगवार साल होगा जिसमें न्यू इनकम स्ट्रीम जो है वो हमें देखने को मिलेगी। आपके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा बढ़ेगा, आपका काम करने को दिल चाहेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उन ज़ोडिएक साइन की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लकी कंसीडर किए जाएंगे। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। जैसा कि साल 2022 इसका अगर हम अदद निकालें तो वो हमारे पास 6 बनता है। तो क्योंकि 2 इसमें 3 मरतबा आता है इसलिए डुअल सोर्सेस जो हैं वो तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए होंगे और इन लोगों को तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात की है कि अगर आप लोग अपनी रूहानियत को बढ़ाएं, कुर्बत इलाही हासिल करने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला जो लकी ज़ोडिएक साइन हमारे पास आता है वो है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामिल लोगों की चूँकि इनका जो है साइन वो कमर बनता है, प्लैनेट यानी कि प्लैनेट वो हमारे पास कमर आता है। तो ये कैंसर के हामिल लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा तरक्की का साल है। उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। ये लोग अगर तामीर और तरक्की की तरफ कदम उठाते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप रहेगा। इनके मादी वसाइल बढ़ेंगे। करना ये है कि इन लोगों को अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है। शुक्र अदाई का जो जज्बा है वो जितना ये बढ़ा देंगे उतना ही इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इन लोगों को अपनी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। ये इनके लिए यादगार तरीन साल बन सकता है। इनको अपनी जज्बातियत को कंट्रोल करना चाहिए। मल्टीटास्किंग से गुरेज करें। जो एक काम स्टार्ट करें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी काम पर फोकस करें। वो लोग जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपको अपने फैमिली मैटर्स को जो है बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। आपको सफ़र करने को मिल सकते हैं। सियासी और समाजी ताल्लुकात आपके बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ देखने को मिलती है, इन तमाम लोगों को नज़र बद की शिकायत हो सकती है, हासिदीन की हसद लग सकती है या फिर जादू वगैरह की कैफियत जो हैं सहरी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन लोगों को फौरी तौर पर रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सदक़ात जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि इन्हें चाहिए कि इन दिनों में सदक़ात का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। आप लोग अपने सदक़े के बारे में जानना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि लकी ज़ोडिएक साइन हमारे पास आता है वो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों का ये कुदरती तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त अता करता साल है। उनके लिए आसानियों का साल है, खुशगवारियों का साल है और यहाँ पर वो लोग बहुत क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव प्लानिंग्स करेंगे और ये प्लानिंग्स इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। खिदमात का जज्बा इनमें बढ़ेगा, गैर मुतवक्किल दौलत मिल सकती है, इनकी सेहत बेहतर हो सकती है। वो लोग जो आईटी से मुंसलिक हैं या जो कम्युनिकेशन से मुंसलिक हैं या कुछ लीडर्स हैं तो इनकी ये क्वालिटीज़ मज़ीद बढ़ेंगी। इन लोगों को भी कुर्बत इलाही के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि अपना वक्त ज़ाया मत करें, इस वक्त को यूटिलाइज़ करें क्योंकि ये इनके लिए ज़बरदस्त टाइम है। करियर पर फोकस करें,
ان کا کریئر بہت زیادہ گروم کرے گا. ایجوکیشن اور اسپیشلی جو لوگ ہائر ایجوکیشن کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ زبردست ٹائم ہے. ان کے بہت سارے بگڑے ہوئے کام بھی بن سکتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنے اچھے طریقے سے ہو سکے اس سال کو یوٹیلائز کریں. اس کے علاوہ صدقات کا اہتمام ضرور کریں. بے شک صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی آنے والی مشکلات جو ہیں وہ ٹل جائیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ اس سال کا لکیسٹ زوڈک سائن آتا ہے، وہ ہے پائسیز. بہت سارے ہمارے پاس پائسیز کے بارے میں باتیں ہیں، جیسا کہ پائسیز لوگوں کی 60 کا بھی آغاز ہو رہا ہے، لیکن 60 کا فیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا. فرسٹ فیز میں آپ لوگوں کو کافی حد تک ریلیکسیشن مل جاتی ہے، چونکہ اس میں زحل اور مون جو ہیں وہ کلوز ترین ہوتے ہیں. زحل ہمارے ایکٹ کو شو کرتا ہے، اور جیسا ہم ایکٹ کریں گے ویسا ہی ہمیں ری ایکشن ملے گا. اور مون تھوڑی جذبات کو بڑھا دیتا ہے. تو آپ لوگ اگر صدقات کا پراپر اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس مشکل سے بچ سکتے ہیں. اب بہرحال ہم پائسیز کی اچھی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی، ان کا روحانیت کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ان کا موڈ خوشگوار ہوگا. ان کو شکر گزاری ضرور کرنی چاہیے. ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ بڑھیں گی. ان کی ویلتھ بہت زیادہ اکومولیٹ ہو سکتی ہے. ان لوگوں کو بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ابروڈ جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ لوگ اگر اس ٹائم میں اپنے لیے پلان کرتے ہیں تو وہ ابروڈ سیٹل ہو جائیں گے. کامیاب ان کا وہ سفر رہے گا. فیملی سپورٹ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملے گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو فیشن انڈسٹریز کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں ہمارے پاس سنگر، ماڈل، ایکٹر اور ڈیزائنرز، آل ڈیزائنرز، یہ تمام لوگ آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست سال ہے. ان لوگوں کو بہت زیادہ یہاں پر فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ تو تمام زوڈک سائن پہ، یعنی کہ ہم جو ان میں سے لکیسٹ 3 زوڈک سائن تھے ان کی بات کی ہے. باقی اصل میں آپ کی لائف وداؤٹ سائچا، میں بالکل بھی پوری طرح سے ان چیزوں پر جو ہے بلیو نہیں کرتی. وداؤٹ سائچا ہم نہیں کچھ بھی پریڈکشن کر سکتے، لیکن وہ لوگ جو ذائچہ نہیں بنوا سکتے ہیں یا اپنے ذائچہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے کہ ایک رف ایسٹیمیشن ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے اپنے چیزوں کو، اپنے سال کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے. اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.